এটা যদি না হইতো বলে সে পাটন হইছে হস্ত মুদ্রা শাড়ি পুরা নিউ কলেকশন मैडम कर वीडियो देखि करे मैं तांको नके आज्ञाको नके मिक्स पाट ऊपर भी आपको कम प्राइस रे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जाउछे कोणार्क पैटर्न रे हाफ टिश्यू देखो एटा ब्लाउज पीस फुल वर्क आसी फुल मिनी बुटी रे प्लेन भी एंदी मिनी बुटी आसी एंदी कोमो नाइ पड़ी थासे ई दुई कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया लागसी मैं सब बेले कॉटन देखुतला यार आज पाटो हेतली देखाउ जे डिमांड लागी ई डिजाइन माने आगु हाई प्राइस रे आसे हाई प्राइस। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु जे लंगुर बाबा वस्त्रालय निके ये मा समले समस्तंको मोर जोहार कमेंट आइसला है ई गला थर वीडियो मानको कि पाटो टिके देखन बोलिबे पाटो केभे ने देखि आपनकर वीडियो रे की है ताली मते ये करथिले पाटो देखमा हां आज पाटो कलेक्शन आज आसी पाटो देखमा हमरटा हो जे प्राइम कोसे रेमेंडा बहुत जन भाउजन रेमेंडा ब्लॉकर आन समने हमरटा हो जे सम्बलपुर प्रॉपर सम्बलपुर समलेश्वरी मंदिर रु 100 मीटर ये रे अच्छे बड़ बाजार छक कुष्टापड़ा आसबे कि समलेश्वरी मंदिर की आसिक भी मते कॉल करबे मु निजे रिसीव करबी आउ हमरा कैश एंड डिलीवरी नै नो फोन पे फास्ट करबे तापरे साड़ी स्पीड पोस्ट रे जिबा कि कोरियर रे जिबा 3-4 दिन भितरे पाइबे आ सबुथि शिपिंग चार्ज लागबा 50 टंका हां सबुथि लागबा आउ इटा होलसेल रेट है इटा गोदाम है रिटेल नु से रिटेल आले गुटे पीस भी हमें देमु मूल्य नै नइने आ सब दिन दुकान खुला अच्छे सकलर 8 रु राती 9 बजे तक मझिरे भी बंद नहीं रेट एतके सो करू चो तथापि रेट पचरौचो रेट केते हां हेडा उडे ये करूजन हेडा भल से रेट मेंशन भी होची रेट आ तथापि काई पचरौजन रेट हेतली हमर टाइम नै न आ इनु जेंटा चॉइस हो जे स्क्रीनशॉट मारू आ ये करू हां आर पाखे याते दसरा लगी टाइम भी नै रहे एटा पाटो एटा स्टार्ट पाटली पाटो पाटली पाटो बोले बते दउजे हां इटा तो मुहु है ठीक है हां इटा इटा कुचो है इटा ई पोर्शन टा कुचो है इटा ब्लाउज पीस है हां इटा ब्लाउज पीस है एटा ब्लाउज पीस आसी होचे और पूरा बॉडी टा इटा होचे फुल बॉडी टा कोन इनु ई पोर्शन रु याडे जिबा इटा आ पाटली टा साडा जन देखली कुचो रे बमके पाटली पाटो तार कलर माने देखुन इटा उडे कलर आसबा ना कलर ऑप्शन रे आसी कलर ऑप्शन अछि इटा उडे कलर आबा जहा कि जेंटा भलो अछि जल्दी इटा स्क्रीनशॉट मारुन आमे तार फुल फोटो दमु हां आउ भी जदी हमर पाके अवेलेबल तो याते नै न फेर आसबार अच्छे सब दिन आसु छी जदी सरी हो जा कलर मागबे पाटली पाटा बंकी रो दो दिन बोला सब फोटो दे दम ठीक अछि हां सब मिक्स देखु छी म मिक्स देखु छी इटा हो जे इटा भी पाटली पाटो इटा पदम वाला हां मुंह बांध ये वाला पाटली पाटो इटा एतार मुंह भी इटा आसबा इटा चलडा अछि इटा चलटा आसबा इटा उचरे रहबा आइथरे भी ब्लाउज पीस आसी जाउछि अच्छा अच्छा ब्लाउज पीस आसबा सबु पाटरे ब्लाउज पीस आसबा हां आइता इटा प्राइस हो जे 4000 टका 4000 टका 4000 टका इटा बंकेई रे थिला इटा बांधो काम रे अछि इतार केतेटा कलर देखे दमा एटा देखुन तार कलर ऑप्शन और डिजाइन भी हिसाब देखि दमा गुडा दो इटा उटे एस डिजाइन ऊपर अछि ना डिजाइन अछि हे सेम पाटली पाटरे सेम प्राइस मु जेते दूर तक नाही कहमी प्राइस गुटे रेट चाली दबा इटा यारे हां देखुन इटा पाटली पाटा ऊपर आसी जाउछि आ प्राइस टा सब सेम रहउछि इटा उटे देखुन इटा उटे बहुत बढ़िया लागुछि देखुन आ इटा राउंड टेराकोटा रे अछि ने हां आइतर प्राइस टा 4000 टका इटा उटे देखुन इटा से चौड़ा बॉर्डर मितल काम हिचे ना पूरा आ 4000 टका हाफ सॉफ्ट रे सेम 4000 टका रे सेम 4000 मिक्स पाटो हेले भी किते बढ़िया शाइनिंग हमर तो सब बेले कॉटन देखु जो सब बेले देखु जन पब्लिक देखु जन सब ये करजन इथरो मते डिमांड कोले पाटो टिके देखमा बोले पाटो देखाउ देखुन सब्सक्राइबर मान को डिमांड रे पाटो जेंती डिमांड से माने करबे हमें हेंती देखमा हमर पाखे तो सब जिनिस मिलबा हां 500 टका रो स्टार्ट हो जा हमर सोलपुरी साड़ी जेंती टाइप रे कहबे हेंती टाइप रे मिल जेन टाइप रे कहबे हे टाइप रे आपन मान को लागि बना हेबा खाली कमेंट लिखबे इटा देखबा अछि टिके देखाबे बोली हां देखा दवा इटा भी 4000 तार बाद देखमा नेक्स्ट कलेक्शन इटा आसी गला देखुन ब्लू कलर ऊपर ब्लू कलर रे इटा उटे ब्लू संग ब्लैक रो कॉम्बिनेशन ना हां हाथी डिजाइन कॉफी है ब्लू ब्लैक ये नो से डीप कॉफी पूरा डीप कॉफी है हाथी डिजाइन अछि इटा भी 4000 टका 4000 सबुथिर प्राइस मेंशन होचे टिके चेक कर देबे वीडियो रे आ एड्रेस आ फोन नंबर तो वीडियो रो स्क्रीन रे दिया हिचे 4000 इटा भी 4000 टका रे देखुन जहा कि जेना भलो होचे टिक चिन्ह मारी करी पठे दो ना जल्दी बुकिंग करू
এটা গোটে দেখুন কলর কম্বিনেসন মস্ত আছে পুরা 4000 এটা भी 4000 टंका यूनिक कलेक्शन संगे बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन আছে এটা গোটে कलेक्शन দেখুন এটা গোটে বহুত बढ़िया লাগবা পিনলে 4000 এটা भी 4000 4000 দেখুন মিক্স পাট উপরে भी आपनको कम कम प्राइस रे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जाउछे দেখুন এইটার এটা বড়টা স্কাই কলর রে আছে না এটা भी 4000 এটা भी 4000 टंका रे आपनको मिली जिबा नेक्स्ट बहुते अच्छे बहुते पाटली पाट अच्छे मन किसी ना 40-50 पीस अच्छे पाटली पाट पाटली पाट हाँ দেখুন এটা গোটে कलर कलेक्शन देखो केमती लागु जे पर्पल कलर कलर रे पूरा देखुन ई कलर कॉम्बिनेशन ऊपर 9-10 हजार ना दे मिक्स पैटर्न ना आउस्ते ना नहीं देखुन देखो मैं देखो आज देखामी गुडा ये बहुत बढ़िया लागुचे कलर माने कलर कॉम्बिनेशन देखो ये सब 4000 को 4000 मात्र 4000 सब 4000 रे अच्छे जेंडा ने भी 4000 पूरा कितने कम कम प्राइस रे आउछे देखुन पाटली पाट माने बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन कलर सब आपन को मिली जाबा वीडियो के टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन के टिके दबे दोन केन कि जेन वीडियो फास्ट आसबा हां आसबा देखि पारबे केते शाइनिंग कलर अछि इरे उठी देखुन 4000 टका देखुन प्राइस सुनले विश्वास ना लाबा बरजातिया डिजाइन कोसम बरती डिजाइन का 4000 टंका रे 4000 टका देखुन ई डिजाइन माने आगु हाई प्राइस रे आसे हाई प्राइस रे आउतला एबे समस्त घिनी पारबे इरे सब पाटली पाट देखुन पाटली। कलर कॉम्बिनेशन देखुन इरे उठी आसी वाला देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन केंदी पूरा लागु गोल्डन कलर रे अछि इरा गोल्डन कलर इरा भी 4000 टंका 4000 टका रे मिली जिबा नेक्स्ट कलेक्शन देखुन इरा उठी आसी वाला इरा अछि स्काई कलर रे 4000 स्काई कलर रे 4000 टंका मात्र 4000 गुन जेंटा ने भी 4000 टंका कितने सारा कलेक्शन अछि देखुन 4000 रे इरा उठे देखुन आपण माने तांगर घर के भी विजिट करि पारबे 4000 इटा भी 4000 टंका रे आसी जाउ छी आज पाटली पाट अटकी देखमा आ बहुत अच्छे नै देखो आज कलेक्शन हमको लेट हेजबा आधा घंटा रो वीडियो हमर आसी बेसी टाइम हेगले बोर हेजबे लोग ताले हमें बेसी बड़ वीडियो नै दो लंबा वीडियो नै दो हां तापरे मिक्स देखमा एबे मिक्स पाटा ऊपर देखमा फुल बांधो पूरे देखमा हां फुल बांधो ऊपर केतरा कलेक्शन देखि देमा इरा ओडे देखो इरा ओटे आसी होला पेरे पेरे डिजाइन पेरे पेरे डिजाइन इडा सबु आडे देह सारा आंती आसबा इडा आंचल है देखो इरा आंचलटा इडा फुल बॉडी हां आइता प्राइस टा इधर प्राइस टा আছে 7000 টাকা 7000 टंका रे इरा माने पूजा पाठ रे पिनभा लागि भी बहुत बढ़िया लागसी इधर कलर मुई देखे दउ एंती देखे दउ देखि देबे टिके सबुटा खुलमा बोले लेट हेजबा ए सब 7 रो 7 रो इटा देखुन कलर इरा ओटे कलर ऑप्शन रे देखि दउ मैं आपन को जूम कर देखि दउ छै केना लागु छै टिके कहबे आ जेन आपन लागु छै जल्दी जल्दी बुकिंग करू हां ई सब नै रहे हमर पाखे ए देखो इरा टिक चिन्ह हमारी को पठेला फुल साड़ी रो फोटोटा आपन को मिली जिबा देखो इरा देखो ए सब 7000 टंका रे सब 7000 टका फुल बांध इटा जेंती होछे एंती बांध ऊपर आसे सेम ही बांध ऊपर आसी जाउ छै देखो इटा देखुन ई जो जेते नेबे इटा ई वैरायटी रे 7000 टका पड़बा 7000 टंका रे 7000 टका रे पड़बा डिजाइन टिके टिके चेंज होचे हां इटा टिके अलग अलग आसबा सब 7000 टका पड़बा हां तापरे आउ देखमा ने एटा आसी होचे सब 7000 टंका रे तार बाद हमें देखि देमा देखुन कलेक्शन माने केना लागु छै खाली कमेंट सेक्शन रे टिके जणाबे इरे ओटे सप्ता डिजाइन ऊपर देखुन इटा अछि ब्लू आ इटा पर्पल पिंक रे अछि ने आइते प्राइस टा 7000 टका सेम 7000 टंका देखुन कलेक्शन माने खाली देखु थौ ना जी पाटर बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन इटा मिक्स पाट है एटा मिक्स पाट है बॉडी पूरा फुल बॉडी रे आसबा फुल बॉडी एटा पाटली फाटली न होसे सब पूरा बॉडी फुल बॉडी रे पूरा बांधो काम अछि ना आइ तार प्राइस ता 7000 टका ए सब 7000 टंका रो पाट लागु जी एटा भी 7000 टंका रे 7000 कलर कॉम्बिनेशन देखु ताउन खाली हां एटा उठी कलेक्शन देखुन इधर प्राइस टा भी 7 सब 7 एटा भी 7000 टंका एटा उठी कलेक्शन देखुन एटा भी 7 देखुन 7000 टंका सब 7 जेंटा नेबे 7000 टंका तार बाद हमें देखमा देखुन एटा उठे एटा पेरे पेरे डिजाइन रे आसी पेरे पेरे डिजाइन कोणार्क ये रहबा कोणार्क आ गुटे अछि सफ्टा डिजाइन अछि एटा प्राइस टा एटा भी 7000 एटा भी 7000 हां ई टाइप रे संबलपुरी साड़ी भी आसी ना संबलपुरी साड़ी भी आसी मिनी बूटी रे डिजाइन ओ मिनी बूटी रे डिजाइन आसी देखुन इरा उडी यूनिक लागु छै पूरा आ बढ़िया लागबा पिनले त मस्त लागबा मिनी बूटी रे डिजाइन आप 7.5 इरा
7.5 7.5 हाँ এটা টিকে ডিজাইন লাগি মিনি বুটি রে প্ল্যান বি এন্দি মিনি বুটি আছে এন্দি কোমো নাই পড়ি থাকে ହଁ ଆପଣ ମାନେ ମିନି ବୁଟିର ପ୍ଲେନ୍ଟା ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା କୁମ୍ଭ ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ ଆଉ ଧଡ଼ି ବାନ୍ଧ କାମ ହେଇଛି 7.5 7,500 ଟଙ୍କା এটা কলর অপশন রে সব কলর অপশন দেখো যে আউ বি বহুতে কলর আমার পাখে আছি হুম সরি যাও যে কা করব এটা তো শাইনিং বহুত বঢ়িয়া হচ্ছে এই কলরটা দেখুন সবু জেনটা নেবে 7,500 পড়বা 7,500 7,500 পড়বা হুম এটা দেখুন এটা আঁচলটা দেখুন ও আঁচলটা দেখুন আঁচলটা বঢ়িয়া আছে এটা আউ এটা হচ্ছে কলর দেখুন এটা রামা গ্রিন রে আছে রামাগিরি এটার প্রাইসটা কানা रहबा এটার প্রাইসটা হচ্ছে 7,000 এটা 7,000 টঙ্কা এটা 7,000 টঙ্কা আর এটা এটার জুড়ে কলর অপশন আছে হুম জুড়ে আছে জুড়ে আছে কলর অপশন জুড়ে আছে সেটা মেহেন্দি আর এটা আছে রামা গ্রিন রামাগিরি এটা পার্পল পিঙ্ক রে পার্পল কলর রে এটা আছে এনিমল প্যাটার্ন উপরে দেখুন কেনা বঢ়িয়া লাগুছে হাতি ডিজাইন রে টেরাকোটা ডিজাইন আর তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হবা 8,500 8,500 টাকা 8,500 8,000 তো মিলুଛି হ্যাঁ लेकिन मिलुचे से कपड़ा ये कपड़ा फरक काना घर के आसले देखबे बोली जानि पारबे मिलुचे कहले নাই हुए হ্যাঁ काना फरक अछि जे देखबे কপড়া উপরে ডিপেন্ড कपड़ा ऊपर फरक अछि वेट हमटा जहड़ हबा হ্যাঁ হ্যাঁ वेट टिके जदी कम कर दमा बोले कम रेट ही जबा देखो এটা উঠে দেখুন রাউন্ড টেরাকোটা 8,500 8,500 টঙ্কা এটা সব 8,500 8,500 जिते तो देखो जो यहाँ से 8,500 देखो দেখো এবে 8,500 কলেকশন দেখুন মিক্স পাট উপরে এটা উঠে শাইনিং বহুত বঢ়িয়া হচ্ছে দেখুন এটার কলর কম্বিনেশন ডিজাইন আজকে তো ম্যারেজ মানে বলে আছে আপন মানে নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া প্রাইস রে हमें सब बेले कॉटन देखुतला आज पाटो हेतली देखाउ जे डिमांड लगी সবস্ক্রাইবার মাঙ্গর ডিমান্ড রে দেখুন আপন মানে জানে ডিমান্ড করবে ভিডিও রে এটা আসবা আপন মানে খালি কমেন্ট সেকশন রে জনো কেন টাইপ র কলেকশন কেতে রেঞ্জ উপরে আপন দেখবার কি চাহুছন এই টাইপ রে ওনা হেবা ভিডিও দেখুন বিন্দিলা এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা অরিজিনাল পাটর এই ধড়ি আইছি সহজে এই ধড়ি না আছে এটা হ্যাঁ দেখো কোণার্ক উপরে আছে না হ্যাঁ এইটার প্রাইসটা 8.5 8.5 দেখুন শাড়ি মানে দেখুন এটা ওটা কালেকশন দেখুন রাউন্ড টেরাকোটা এটা বি 8.5 যেটা নেবে 8,500 টঙ্কা তার বাদ এটা ওটা দেখুন পার্পল কালার রে আসি যাচ্ছে পার্পল ব্লু পার্পল কালার এটা বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালার কম্বিনেশন আছে ও ডবল বর্ডার আসি Mix যাচ্ছে রে। মিক্স রে ডবল বর্ডার আই তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 9,000 টাকা 9,000 টঙ্কা 9,000 টাকা এটার প্রাইস ওটা গ্রিন কালার উপরে আসিগলা গ্রিন কালার আর মেরুন কালার কম্বিনেশন ডবল বর্ডার না এটা ডবল বর্ডার এটা সব কলর বি আছে এটা 9,000 এটা 9,000 টাকা দেখা হচ্ছে 9,000 রে চলি গিয়া রে এটা সব 9,000 9,000 কালেকশন চলছে দেখুন 9,000 যেটা নেবে 9,000 টঙ্কা এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা বি 9,000 টঙ্কা এটা বি দেখুন এটা আছে নবকোটি প্যাটার্ন হেন্দা টাইপ ডবল আছে বর্ডার হ্যাঁ ডবল বর্ডর রে আসি যাচ্ছে এটা মেহেন্দি কালার রে আছে এটা পুরো সে অরিজিনাল পাটর কালার কম্বিনেশন দিয়ে দেউছি দেখুন আই তার প্রাইসটা বি 9,000 টাকা আউ বি বহুতে আছে ডবল বর্ডর রে হ্যাঁ ঘর কে আসলে পাই পারবে হ্যাঁ ঘর এটা হচ্ছে নবকোটি দেখুন এটা নবকোটি শাড়ি হ্যাঁ দেখুন নবকোটি রে আসি গলা এটা মিক্স রে আছে এটা মিক্স রে আসি হ্যাঁ 9,000 টাকা 9,000 টঙ্কা রে এটা ওটা কালেকশন দেখুন রামা গ্রিন রে দেখুন লক্ষ্মী পাদ শাড়ি মিক্স রে লক্ষ্মী পাদ লক্ষ্মী পাদ এটা হুম এটা রেট হচ্ছে 9,000 টাকা 9,000 টঙ্কা 9,000 এটা টঙ্কা। আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন দেখমা দেখুন এবে এটা ওটা কালেকশন দেখুন কলর দেখুন কলর কম্বিনেশন দেখুন আর ডিজাইন 9,000 9,000 টঙ্কা নর্তকী প্যাটার্ন উপরে আছে এটা এটা মহুল বেটা শাড়ি মহুল বেটারে মহুল বেটা এটা মিক্স পাট মিক্স পাটো মহুল বেটারে মিক্স পাট দেখুন আপন মানে অরিজিনাল দেখিবে টিস্যু দেখিবে এটা মিক্স পাটরে আসিগলা মহুল বেটা মহুল বেটা এটা পড়বা 10,000 10,000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে ସବୁବେଳେ ତ କଷ୍ଟମର ମାନେ ବି ଭିଡ଼ ଥିସନ୍ এটা আমার কাস্টমার ঘিনিছন ফোন করি আসিকে তাঙ্কো রিসিভ বি কলু আমার মন শুনবার জায়গায় তাঙ্কর মন শুনুন ভাল লাগবা ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବାମରାରୁ ଆସିଛେ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ଜାଗୃତି ବଂଶୁ ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗଲା ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ମୋତେ ବେଟର୍ ଲାଗଲା ସେଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ ବାମରାରୁ ତାଙ୍କ ନକେ ମାର୍କେଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୋସରାରୁ ଲାଗି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ନକେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନକେ ଆସିଛି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଚଏସ୍ ହଁ ଆଉ ପ୍ରାଇସଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ବେଟର୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ଟିକେ অরিজিনাল দেখমা ଟିକେ ଅରିଜିନାଲ ପାଟ ଉପରେ ଦେଖିଦେମା এটা পহলা যেনটা আমি খুলিতলা ফটোরে আছে সেইটা এটা এটা থম্বনেল রে দেলাটা থম্বনেল রে এটা হচ্ছে
আঁচলটা আঁচলটা হ্যাঁ এটা ওয়ার্ক এটা ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আসি ফুল ওয়ার্ক আসবা ଆଉ আর ফুল আঁচি তার মুহ আঁচলটা কেন এটা- লাগুছে দেখুন পুরা ভরি ভরি কাম পুরা আছে না ভরি ভরি কাম ଆଉ আসবা বডিରେ ବି ପୁରା ଭରି ଭରି କାମ ଅଛି কেমতি ଦେଖୁন আছে দেখুন কেনা বঢ়িয়া লাগুଛି যে কলর কম্বিনেশন তো মস্ত ଅଛି আর এটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 11,500 11,500 টঙ্কা এটা এটার তার কলর এটা অপশন কটন পাটো না হুম হুম এটা কলর 11,500 500 11,500 সেম রହୁଛି না প্রাইস সেম রହୁছে হ্যাঁ এটা দেখুন মেহেন্দি রে হ্যাঁ ব্লু বর্ডর এটা भी সেম জুড়ে আছে এটা হুম হেই এর আছে এটা দুই পিস ଅଛି দুই পিস আছে কলর কম্বিনেশন অলগা অলগা ଅଛି দেখুন তারপরে মিনি বুটি আছে মিনি বুটি অরিজিনাল অরিজিনাল ଆସିଗଲା অরিজিনাল রে আছে এটা দেখুন কেনতা লাগুଛି খালি কইবে মিনি বুটি দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা পুরা বডি হুম আর এটার প্রাইসটা কানা রହୁଛି এটার প্রাইসটা হচ্ছে 10,500 মিনি বুটি অরিজিনালটা 10,500 10,500 হুম এটা ওটা তার বাদ আসিগলা দেখুন হল ইহারে চালিয়ে সেটা দেখা হচ্ছে হুম এটা ওটা দেখুন লক্ষ্মী পাদ লক্ষ্মী পাদ উপরে দেখুন এটা পুরা সে গুরুবার যেন পূজা করছন হেই হ্যাঁ। থিম উপরে আছে নে হ্যাঁ অরিজিনাল পাটো এটা হুম অরিজিনাল পাটো বাকি এটা ওয়ার্ক আছে দেখুন টিস্যু মিতাল পুরা শাইনিং হ্যাঁ আছে টিসু বাকি সাইন হচ্ছে হুম এটা আর ওয়ার্ক blouse piece আছে work। এ দেখুন গোটে জিনিস বতাউছি ই এন সুতা মানে হেসি না হুম এটা অরিজিনাল পাটরে আসবা হি আসবা কাই থি লাগি ই থি লাগি ই বাঁধ লাগি হুম কি হেটা ঘবরাবে না এটা কাଣା হেই যে বলি হ্যাঁ এটা কিছু নাই হুম এটা যদি না হইতো বলে সে পাটন হয়ে সেটা হ্যাঁ সেটা আইতা প্রাইস পাপা সিল্ক হয়ে যাবা তারপরে পাপা সিল্কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে এটা তার ইয়ে সবু দেয় পুরা হুম এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক হ্যাঁ এটা আঁচল এটা আঁচলটা আইতার প্রাইস কানা রହୁଛି এটার প্রাইসটা আছে 18,000 18,000 টঙ্কা 18,000 হুম এটা 18,000 টঙ্কারে আসি যাଉଛି হুম নেক্সট কলেকশন দেখুন এটা ওটা আসিগলা ই কলর কম্বিনেশন রে বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন শাইনিং মস্ত আসি এটা হাফ টিস্যু এটা হাফ টিস্যুরে আসিছে দেখুন কোଣାର୍କ প্যাটার্ন উপরে না হুম কোଣାର୍କ প্যাটার্ন রে হাফ টিস্যু দেখুন কলর আর গর্জিয়াস পুরা হাফ টিস্যু আঁচলটা টিস্যু দিছি আর Tissue, এটা tissue, পাট হ্যাঁ। দিছি নাই কি এটা भी Original পাট। 18,500 এটা 18,500 18,500 রে হাফ টিস্যু আসি হাফ যাଉଛି টিস্যু হ্যাঁ দেখুন হেন্তি কহ বলে তো 16,000 রে भी হাফ টিস্যু আসি যাଉଛି হুম এ দেখুন 16,000 রে भी হাফ টিস্যু এটা लेकिन 16,000 काम ऊपर रेट আছে হুম এই শাড়ি কে দেখুন না সে শাড়ি কে দেখুন হ্যাঁ 16,000 টাকা হাফ টিস্যু হাফ টিস্যু হাফ টিস্যু হাফ টিস্যু 16,000 রে আসি 16,000 রে भी আসুଛି হেন্তি না কিন্তু কাম উপরে টিকে काम ऊपर रेट আছে সব এটা ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ୍ ତାର ବାଦ এটা କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଉପରେ ଆସିଗଲା କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ফুল শাড়িটা আছে এটা অরিজিনাল পাট অরিজিনাল পাটো হুম এটা দেখুন Work. না, এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক অরিজিনাল Work. পাটরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে দেখুন এটা sky দেখুন colour যে এর blue চয়েস যদি করবে না হুম ঠিক চিহ্না মারবে আর সামানকু ভিডিও কল রে দেখামা হুম। ফটো ফুটা নাই দউ হ্যাঁ তাঙ্কু চয়েস করবে লেকিন হ্যাঁ যেনটা চয়েস করবে হ্যাঁ। কনফার্ম যেনটা কহবে হুম। তাঙ্কু ভিডিও কল রে দেখে দেমা হুম ভিডিও কল রে ডাইরেক্ট দেখা है দেখি পারবে কিছু অসুবিধা নাই না এটার প্রাইসটা এটা भी 17,000 17,000 টঙ্কা তার বাদ দেখিলে মা এরা ওটে কালেকশন দেখুন এটা আসি আছে রামা গ্রিন উপরে আছে রামাগ্রিন রামাগ্রিন অরিজিনাল পাটো হুম এই দুই কলর কম্বিনেশন তো বহুত বঢ়িয়া লাগছে আর ওইটার এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে হ্যাঁ এটা আঁচল আছে হুম এইটার প্রাইসটা এটা প্রাইসটা 18,000 টাকা 18,000 টঙ্কারে এই কলেকশনটা আপন মানকু মিলি ଯିବା দেখুন লিবা ইনকে আসুন আপন আমি ভিজিট করুন পাট বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন আছে আর সম্বলপুরি শাড়ি বিলে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন বহুত আছে সম্বলপুরি শাড়ি হুম গদা গদা দেখুন ইনে भी আছে আর সেনে भी যেন কাউন্টারে দেখাছুন সেনে भी আছে এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা হস্ত মুদ্রা শাড়ি এটা হস্ত মুদ্রা পাটো লেটেস্ট কলেকশন লেটেস্ট কলেকশন পুরা নিউ কলেকশন হুম হস্ত মুদ্রা আছে মাছ ধরি আছে হ্যাঁ প্লাস হাফ টিস্যু হুম প্লাস হাফ টিস্যু এটা হাফ টিস্যু দেখুন এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে ইউনিক কলেকশন ই কলেকশন মানে আপন মানে বহুত 18,000 কম দেখবার কি পাইবে 18,000 18,000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে হস্ত মুদ্রা তারপরে শাড়িটা টিকে দেখমা আমি সবটা দেখমা হ্যাঁ সবটা উপরে পাট পাটো এটা অরিজিনাল 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 হুম মিক্স তো পহলা না দেখি সারা অরিজিনাল দেখমা এবে দেখমা অরিজিনাল দেখ 16,500 16,500 রে হুম দেখুন 16,500 টঙ্কারে কেমতি লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা হুম আর এটা হচ্ছে এটা ফুল ফুল বডি বডি আর এটার প্রাইসটা কেতে রହୁছে 16,500 16,500 দেখুন টঙ্কারে এটা 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 আসি এনতি যাচ্ছে রহবা এটা সিঙ্গেল সফটওয়্যার হবা এটা এনতি তার ইয়ে রে রহবা হ্যাঁ 16,500 টঙ্কা কলর কম্বিনেশন আর ডিজাইন মানে কেনতা আছে দেখিবে খালি এটা পেরে পেরে প্যাটার্ন উপরে আছে হ্যাঁ না সবটা আছে হুম
পেটে রে সবটা ডিজাইন র দেখুন सब ओरिजिनल एटा ओरिजिनल पाट इटा उठे 18 देखुन 18000 टंका रे हाँ। इटा पिंधले तो बहुत बढ़िया लागबा देखुन एंता कलेक्शन माने बहुत कम देखबारी पेबे मार्केट सारा खुजी आसुन एंता टाइप रे आ ई प्राइस से आपण माने कहीं भी पाई ना पारन इटा उठे मल्टी कलर ऊपर मल्टी कलर हां आइता 18 प्राइस 18 18000 टंका 18 बॉक्स पैटर्न ऊपर अछि ना बॉक्स पैटर्न अछि देखुन 18 सबटा डिजाइन रे 18000 टंका रे इटा आसी जाउचे एंत लाउ ये देखो এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଚେସ୍ ପଟି ସପ୍ଟା ଗୋଟେ ସେ ଆର ସପ୍ଟାରେ ଅଛି 18000 ଟଙ୍କାରେ 18,000 ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ମେହେନ୍ଦି କଲର ରେ ଅଛି ଏଟା ଏଟା ସେ ମିଲନ ସପ୍ଟା ଡିଜାଇନ मिलन ଉପରେ सब ଅଛି करे अछि ମିଲନ ସପ୍ଟାରେ ଦେଖୁନ ଏଟା ଆସିଗଲା ଓରିଜିନାଲ ପାଟ ଏଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଳଟା ତା एटा ब्लाउज पीस रे ବ୍ଲାଉଜ लाइनिंग ପିସ୍ आसबो ଲାଇନିଂ ଦେଇ ଦଉଛି लाइनिंग आसबो ଆଉ ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା इधर प्राइस टा 19000 टका 19000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏଟା ଦେଖୁନ ଯାହାକି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ଜଲ୍ଦି एटा आसबार अछि हमर बहुत सप्ताह आसबार अछि ई दिने दुई दिन भीतर आसी जिबा ହଁ देखि भी पारबे चिंता नै करबे एटा देखौ जो जेते अछि हाँ। सॉरी ए स्टॉक हमर पाखे सॉरी आसी बहुत जल्दी सॉरी आसी ऑर्डर करी पार ऑर्डर जल्दी करू मिली जिबा ତାର ବାଦ ଦେଖମା ଏଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ यूनिक सप्ताह हमर पाखे हाँ। आसबा ଏଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା 19000 19000 ଟଙ୍କାରେ ହଁ। ଏଟା 19000 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା ଦେଖୁନ ତାର ବାଦ ଏଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତା डिजाइन ର लास्ट ଆସିଛି देखमा गुटे এটা লাস্ট কলেকশন এটা গোটে দেখুন সবটা ডিজাইন রে এটা গোটে লেটেস্ট ডিজাইন সবটা लेटेस्ट पूरा হুম বইতর কাম আছে দেখুন বৈত কাম হইছে বৈত কাম সঙ্গে কেনতা লেটেস্ট ডিজাইন আছে দেখুন সবটাটা আর ওইটার এটা আঁচলটা আঁচলটা? আর ব্লাউজ পিস সেন্দা লাইনিং পড়ি যাচ্ছে না ब्लाउज पीस एंती लाइनिंग हेबा एटा फुल बॉडी এটা ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা কানা রহব एतार प्राइस टा भी 19000 टका 19000 टंकारे ই কলেকশনটা আপন মানকু आ जुड़े जेंटा फोटो उठेतला নাই देखेतला भूली जे हां देखे दमा विचित्रापुरी বিচিত্রাপুরি हां যেটা কি ସବୁବେଳେ সম্বলপুরি রে ହଁ, ବି ହଁ, ডিমান্ড ସବୁ। দিছে আর পাটরে भी না हां নাই देखे भूली जे হুম দেখুন এটা আসিগলা থমনের শাড়িটা এটা ব্ল্যাক কলর রে আছে বিচিত্রাপুরি এটা ଗୋଟେ দেখমা କଲର এটা ଅଛି গোটে দুইটা কলর আসি যাচ্ছে ଯୋଉଟା କଲର ଅଛି দুইটা কলর রে এটা আসি যাচ্ছে 12500 ଟଙ୍କା ପଡବ 12500 টাকা 12500 ଟଙ୍କା দেখুন 12500 টাকার এটা इतार भी जदी कलर जदी कहबे হুম बोले हमर पाखे जदी अवेलेबल थिबा बनकार के पचरामा जदी अवेलेबल थिबा तार बहुत कलर आसी 8 9 टा कलर आसी ইতার हां इतार হুম बोले हमें देखे दमा হ্যাঁ बुक करि पारबे হ্যাঁ বুক করি পারবে ইতার 8 आज 9টা लगी কলর तो আসি कि हमर पाखे तो देखुन संबलपुरी साड़ी ई सब अच्छे से बाहर भी अच्छे कम दाम रो बंडल बंडल भी अच्छे হ্যাঁ सबु किछि पाई पारबे गुटे दुकाने आपण माने विजिट करूं जे लंगुर बाबा वस्त्रालय निके आपण मानकु सब कलेक्शन देखबार के मिली जिबा मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं नमस्कार